हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लायफस्टायल ऑफ सिटीना. केशी हाय सगळीं बरी हाय न्हू? हांवूय आहा बरें. आयज हांव करता रिक्वेस्टेड रेसिपी. म्हाका म्हाज्या सबस्क्रायबरान रिक्वेस्ट केलेले नानकाटायची रेसिपी शेअर करूं म्हणून. नानकाटाय करपाक न्हू सारकी इजी आनी रोखडी जाता. हाली 3 इंग्रेडियंट्स लागता तेका आनी विदीन मिनिट्स आमची नानकाटाय रेडी जातली. तरी आतां हांव तुमकां दाखयता नानकाटाय हांव की करता ती. आयज हांव करता नानकाटाय बिस्कीट. ओवन ऑन करता हांव. आमकां ओवन दवरूंक जाय 150चेर. वो आमी पयलो आतां प्री हीट करूंक दवरुया ओवन. नानकाटाय करपाक आमकां जाय प्लेन फ्लावर. हें मैदा 250 ग्रॅम्स. जितले आमी पीठ घेता तेजे हाफ आमकां साकर आनी घी घेवंक जाय. तर हें 250 ग्रॅम्स प्लेन फ्लावर, 125 ग्रॅम्स पावडर शुगर. ही हांवें नॉर्मल शुगर घेतला. 125 ग्रॅम मिक्सरान घालून बारीक पावडर केला तेजो. आमकां सारकी बारीक साकर जाय. आयसिंग शुगर घाली नाका. ही घी ही मातशी सॉफ्ट आहा. आमकां ही मातशी सॉफ्ट घी जाय. हांवें ही प्युअर घी घेयल्या. तुमी डालडा घी घेयनाका, नानकाटाय बरी जावपाक ना. ही आहा 125 ग्रॅम्स. आमकां जाय वनिला एसेन्स, थोडीशी टुटी फ्रुटी जाय आमकां वयल्यान दवरपाक, डेकोरेट करपाक नानकाटाय. तुमच्यान हेंय घेवंक जाता सिल्वर, शुगर कोटेड सिल्वर. हेंय घेवंक जाता तुमच्यान नानकाटायचेर वयर घालपाक. आतां आमी स्टार्ट करुया नानकाटाय करपाक. ही आतां घी आहा तेजो कलर तुमी पळयात लायट येल्लो आहा. ही सारकी ही व्हायट कलर जावसर आमी विस्क करुया. सायडीक कितें लागलां तें आमी हें स्क्रेप करुया. आतां पळय घियेचो कलर मातसो चेंज जाला. आतां ही घी पळय सारकी लायट जाल्या. तरी आमची ही घी आतां रेडी जाली. आतां ही ट्रान्सफर करता ह्या बोलान, कित्याक आमकां आतां सगळें मिक्स करूंक जाय देखून. ही आमच्या घियेन आमी घालया आतां ही साकर. पयले आमी हें मिक्स करुया, नाजाल्यार शुगर सगल्याक जातली देखून. सायडीक लागल्या ते आमी हें मोतेका घालया. आमची साकर आनी हो घी सारकी मिक्स जाल्या. आतां हितून आमी हें मैद्याचें पीठ घालया. सगळें एकूच बारा घालूंक नाका, इल्लें इल्लें पीठ घालूंक. 1/4 टीस्पून मीठ घालया आमी. आतां आमी घालया हें पीठ. सुबेज घालनाका, 1-2 स्पून पीठ घालया आमी आनी मिक्स करुया. आतां हें थोडें पीठ उरलां तें आमी घालया. आनी परतून मिक्स करुया. आतां आमी हें हातीन मिक्स करुया. हितून हांव घालता 1 टीस्पून वनिला एसेन्स. आतां हें सगळें आमी मिक्स करुया. तुमकां हें मातशें ड्राय कहें दिसता तें आतां सगळें एक बॉल कहो एकठांय जातलें.
आमचे पीठ सारकें सगळें मिक्स जावंक जाय आनी हो एक बॉल कहो जावंक जाय टायट. हो टायट बॉल जाता जाल्यार आमची नानकाटाय बरी जातली. आमचो डो हो रेडी जालो. आमी आतां तेजे ल्हान ल्हान बिस्किटी करूया. तुमकां कितल्यो व्हडल्यो करूंक जाय ते तुमच्यान करूंक जाता. आमकां पयलो सारको टायट बॉल करूंक जाय आनी मागीर रावंड. मागीर स्लायटली प्रेस करूया आनी आमी ही दवरुया. आनी मातशी प्रेस करूया आनी हिंगासर आमी एटलिस्ट 1 इंच गॅप दवरपाचें. सगळे नानकाटाय आमी ह्योच रेडी करूया. आमचे 250 ग्रॅम्स पिठाच्यो 14 नानकाटायज जाल्या. तुमकां तर सुबेज करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान 500 ग्रॅम्स मैदा घेवंक जाता, रिफायंड फ्लावर, आनी 250 शुगर आनी 250 ग्रॅम्स घी. हांव आतां ही टुटी फ्रुटी आहा म्हाजे कडेन ती लायता. आनी म्हाजे कडेन हें सिल्वर आहा शुगर कोटींग. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान हेंय लावंक जाता. हें लावंक जाता आनी तेजेर हे दोन हे सिल्वर आहा तें दवरूंक जाता. तुमकां जाय तें तुमच्यान डेकोरेट करूंक जाता. आमचें रेडी जालें. आतां आमी हें बेक करूंक घालया. हे हांवें 150 CR दवरला म्हजो ओवन आनी ओन्ली फॉर 10 to 12 मिनिट्स आमकां हें बेक करूंक जाय. हांव आतां ओवनान घालता बेक करूंक. आमकां ही 10 to 12 मिनिट्स बेक करूंक जाय. म्हाजी नानकाटाय रेडी जाली. ही बेक करपाक म्हाका ऑलमोस्ट 12 मिनिट्स लागले. आतां हांव म्हाजो ओवन ऑफ करता. नानकाटाय आमी आतां हितूनूच दवरया. ट्रेन मातशें न्हिवपाक एक पाटी न्हिवलो मागीर आमी रॅकाचेर दवरूंक जाता. ते आतां मातशें न्हू ह्यो सॉफ्ट आसतल्यो. ते एक पाटी मातसो न्हिवल्यो मागीर त्यो परतून हार्ड जातल्यो. आमची नानकाटाय बिस्किट्स रेडी जाली. हांवें एक खावन पळयल्या सारकी टेस्टी जाल्या. तुमी कराय आनी तुमी सांगाय तुमकां किही लागल्या ती म्हाजी रेसिपी. तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कॉमेंट्सान सांगाय तुमकां व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार. हो व्हिडिओ आतां हांव हिंगाच एंड करता. नेक्स्ट टायम मेवची न्यू रेसिपी घेवन. थँक्यू तुमकां सगल्यांक फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.